Hi everyone, my name is Ernie Maria Lubriconi from class C. In here, I will explain about the reading approach. The reading approach to approach was chosen for practical and academic reasons. For specific use of language in postgraduate or scientific studies, this approach is for people who do not travel abroad, for whom reading is a skill that can be used in foreign language. Priority in learning target language is the first, the ability to read, and second, knowledge, current or history where the target language is spoken. Only grammar is needed for reading and something understands talk. From the beginner, a large number of reading was carried out in two places, both inside and outside the classroom. Vocabulary from first and initial readings text is distinctly controlled for difficult. The vocabulary is explained as soon as possible because the acquisition of vocabulary is considered more important than grammar skill. The translation report in this approach is a respect class procedure related to the understanding of written text. In the reading approach, students will insert their knowledge and get something new because they are required to read more. Reading is important because it is an active skill involving the solving, guessing, predicting. It also has more often than no communicative function. The teacher can use a reading approach as the way they teach. In this approach, students focus on identifying meanings, understanding the quickly, and actively read. By reading, students will get many things and can understand everything related to language learning, especially English. Ya baik, saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Pendekatan membaca, pendekatan ini dipilih untuk alasan praktis dan akademik, untuk penggunaan spesifik bahasa dalam studi pasca sarjana atau ilmiah. Pendekatan ini untuk orang-orang yang tidak bepergian ke luar negeri. Untuk siapa membaca adalah keterampilan yang dapat digunakan dalam bahasa asing. Prioritas dalam mempelajari bahasa target adalah yang pertama, kemampuan membaca, dan yang kedua, pengetahuan, arus atau histori di mana bahasa target diucapkan. Hanya tata bahasa yang diperlukan untuk pemahaman membaca dan kelancaran yang diajarkan. Sejak awal, sejumlah besar membaca dilakukan di dua tempat, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam pendekatan membaca, siswa akan meningkatkan pengetahuan mereka dalam mendapatkan sesuatu yang baru, karena mereka dituntut untuk membaca lebih lanjut. Membaca menjadi penting karena merupakan keterampilan aktif yang melibatkan penyempitan, menebak, memprediksi, dan lain-lain. Ini juga memiliki fungsi komunikatif. Guru dapat menggunakan pendekatan membaca sebagai cara mereka mengajar. Dalam pendekatan ini, siswa fokus pada pengidentifikasian makna, memahami teks dengan cepat, dan membaca secara aktif. Dengan melakukan membaca, siswa akan mendapatkan banyak hal dan dapat memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.